Where are you going, Caleb? Shh. Hey, where are you going? Where are you going? Huh? Shh. Inside na. Oy. Inside na ka na. Bye-bye. Ay, where are you going? Huh? Where are you going ba? Huh? Where are you going? Huh? Naku, inside. Yun na, inside. Inside. Go inside. Bye-bye. Go na inside. 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 Hey. Inside na. Bye-bye. Sige na. Ay, nako, sama-sama ka. Okay. Let's go? Let's go. We'll buy medicine Buy medicine. for mommy. For mommy. Kasi, Kasi, 30 tayo. ngani. Nani. 30 ngani. Ay, 30 ngani. Realanin. Sabi mo, mami, Mami. 30 ka? Mami ka. Okay, pinilan mo kami ng gamot. Ang init pala na. It's a rainy night. It's actually 7:36 in the evening. Kailangan po namin bumili ng gamot para sa aming 30 nga mami. Okay? Tara na. Kailangan nga ni, bumili nga ni, maintenance nga ni. Say mami. Say mami. No. Hey, Caleb, say mami. Say mami. Hey, say ka mami. Say mami. Say mami. Si Mami. Bye-bye. Bye-bye. Buy kami Bye kami. medicine Medicine. para Pa. para sa'yo. Sa'yo. Kasi Kasi, tren len. tahin Dahil. ka Ka. na. Na. Oh! Oh! Tren tahin ka Ah! na. Okay. Okay. Till later. Pagdating namin ng Mercury Drug. Say bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye. Seatbelt na. Okay, good job. Oh! Bibili lang po kami ng gamot. I got this. Bibili ng gamot. Hi up. Hands up. Sorry. Okay, good. Bibili tayo ng gamot para kay mami.